być mączy nie, twój urok mnie zachwyca. Czy chcesz być mą, czy nie? أنت أيضا كبقية زملائك أو زميلاتك في السنة الرابعة في الأدب العربي؟ نعم، أنا في السنة الرابعة. لماذا اخترت العربية كدراسة لك؟ أنا اخترت اللغة العربية كدراستي لأنني أهتم بعلم اللغات، وأعرف أن قواعد اللغة العربية صعبة ولكن شيقة جدا، وأحب دراسة اللغة العربية لأنني أحب النحو. هل تحفظين شيئا من الشعر العربي؟ نعم. لأي شاعر؟ الخنساء. أيضا الخنساء. نعم. تفضلي. يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمس، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. أيضا نقول لك لا نريد أن تقتلين نفسك وأنت في هذا البلد الجميل. ماذا أعجبك في سوريا بشكل خاص؟ يعجبني هنا الناس لأنهم لطفاء وكرماء جدا، وأنا أشعر في سوريا كما في بلدي في بولندا. عند عودتك الآن ستعودين إلى بولونيا بعد أيام قليلة من انتهاء الزيارة لسوريا. ستستضيفين بعض الأصدقاء أليس كذلك؟ نعم. ماذا ستقولين لهم؟ كنت في سوريا. أنا سأقول لهم أنا أريد أن أرجع هنا مرة ثانية وثالثة، وأريدكم أن ترجعوا معي هنا وأن تروا ما أنا رأيته في سوريا. وأنا أريد أن أرجع هنا مع زوجي لأنه الآن في بولندا وهو لم يرى ما أنا رأيته هنا. هل هناك من كلمة تودين أن توجهيها إلى الشعب في سوريا؟ ماذا تحبي أن تقولي للشعب في سوريا؟ نعم. هذا سؤال صعب جدا لأن في قلبي أشياء كثيرة أنا أريد أن أقول للشعب السوري، ولكن شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أيضا لك. أنت أيضا في السنة الرابعة؟ نعم، أنا مثل زميلاتي في السنة الرابعة من قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة وارسو. لأول مرة تزورين سوريا؟ نعم، وأنا لأول مرة في بلاد عربية. في البلاد العربية؟ نعم، وسوريا تعجبني جدا والناس، وشعرت بالضيافة العربية التقليدية، وعندي فرصة لأول مرة لتتكلم بالعربي مع الناس في الشوارع وفي أسواق في محلات. سأسألكم الآن عن ماذا أحببتم من المأكولات العربية؟ هل تحفظين بعضا من المأكولات العربية أحببتيها؟ كباب. الكباب. وأنت؟ كوبانية وكوباسجية. لم أسمع. كوبانية وكوباسجية وكباب أيضا وبراك. أنا أحب براك. وأنت أيضا؟ أنا نباتية، إذا لا أكل إلا فواكه. لذيذ جدا الفواكه في سوريا لذيذ. أنا أحب كبة. كبة النية أم المقلية؟ مقلية. المقلية. ألم تتذوق أيضا الكبة النية؟ نعم. وأيضا مارلينا، ماذا أحببت من المأكولات العربية؟ كل مأكولات جيد جدا ولذيذ. مثل ماذا؟ مثل الكبة مثلا. الكبة النية المقلية أيضا؟ مهلية. المقلية؟ مقلية. ماذا أعجبك أيضا؟ هل أكلت التبولة؟ أظن أكلته. لا أتذكر كل اسمه مقلية، ولكن أكلة سورية خفيفة وجيدة. أرى الآن أمامكم على الطاولة
هناك ورقة مكتوبة في اللغة العربية بعض الأغنيات، هل أنت كتبتيها؟ لا. هل تستطيعين أن تغني لنا ما كتبتي على الورقة؟ كنت بزماني سلطان زماني عدى علي الهوى روماني. كنت بزماني سلطان زماني عدى علي هوى روماني. مدري الهوى غلب مدري المحبة عذاب. مدري الهوى غلب مدري المحبة عذاب. شيء جميل. طيب في نهاية هذا اللقاء للأسف الشديد لا أستطيع أن أغني باللغة العربية بشكل جيد، لأن الموسيقى الشرقية لا يشبه الموسيقى العربية. إنما هذه بداية جيدة، وكل مطرب ناشئ يمكن أن يبدأ بهذه الأمور البسيطة. إذن في نهاية هذا اللقاء أتمنى لكم طيب الإقامة في سوريا، وأتمنى لكم دراسة ممتعة ومفيدة في اللغة العربية وآدابها في جامعة وارسو. شكرا لكم جميعا. شكرا جدا.
Bonjour. C'est la première visite en Syrie? Non, c'est la 5e. C'est la 5e visite en Syrie. Voilà. Alors, madame, de ce que vous avez vu en Syrie, qu'est-ce que le plus que vous a marqué en Syrie même? Il y a tellement de choses et elles sont tellement variées qu'on ne peut pas dire qu'on préfère une chose à une autre parce que l'intérêt est complètement différent d'un site par rapport à un autre. Moi, j'ai été amenée à visiter la Syrie grâce aux travaux du professeur Canivet et de sa mission qui m'ont parlé en de tels termes de cette terre et de l'apport qu'elle a fait à notre civilisation que j'ai été conquise et je les ai suivis. Et depuis, je reviens pratiquement chaque année. Et cette année, j'ai décidé d'organiser un voyage avec mes plus chers amis. Certains viennent d'Italie, 4 d'entre eux viennent de Venise et les autres habitent Paris. Et Mademoiselle de Meaux a été un membre de la mission. Et elle vous parlerait évidemment avec encore plus d'enthousiasme que moi peut-être de cette terre de Syrie que nous aimons et dans laquelle nous aimons revenir. Alors vous dire, évidemment, Palmyre est magnifique, mais on est aussi séduit par le site d'Ougarit qui est peut-être moins spectaculaire, mais qui a été un tel apport à notre civilisation que quelque part dans notre esprit, ça nous séduit tout autant. Alors que pensez-vous, demoiselle, de ce qu'a parlé? Ah, moi, je suis tellement enthousiaste de la Syrie que j'essaie d'y revenir tous les ans, ou presque. Je suis venue pour la première fois en 1974 et j'ai participé à des fouilles paléochrétiennes dans la région d'Apamé et je me suis arrangée déjà à cette époque pour me promener toute seule, partout, absolument tranquille, et j'ai beaucoup admiré, même en prenant les autobus locaux et tout ça, et je me promenais très facilement en Syrie, c'était très agréable. Alors quelle est la différence entre la première visite et maintenant? Ah, maintenant, je trouve qu'il y a énormément de progrès d'abord dans les villes qui prennent une grande ampleur, dans l'hôtellerie aussi, beaucoup de progrès, parce qu'au début c'était un petit peu fruste quand même. Maintenant c'est très très confortable, c'est très bien. Et puis alors dans l'aménagement des sites archéologiques aussi, il y a énormément de progrès. Il y a beaucoup de mise en valeur des sites. On redresse les colonnes, on améliore les accès, on facilite tout pour le tourisme dans tous les sites archéologiques. C'est toujours très bien, oui. Demoiselle, bonjour.
Bonjour. C'est la première fois que vous êtes en Syrie? Oui, c'est la première fois, mais je ne pense pas que ce sera la dernière. J'espère de pouvoir y revenir souvent. Alors, si l'on vous propose, retournez-vous en Syrie? Oui, je veux bien. J'aimerais bien retourner. Ah oui. Alors, vous êtes ici avec le groupe français, oui? Oui, on est ici avec le groupe français. Moi, je suis italienne et là, et on est bien heureuse. On a bien aimé tous les sites et j'ai beaucoup aimé les autres Palmyre et les sites palo-chrétiens, donc Saint-Simeon par exemple, ça a été vraiment extraordinaire. Io posso dire in italiano buongiorno? Buongiorno. Come ti chiama? Anna. Anna. Che cosa fate come professione? Studentessa. Studentessa. Allora, state qui la prima volta qui in Siria, sì? È la prima volta che vengo in Siria, sì. Gli italiani non sono molto numerosi ancora in Siria, ma penso che un po' alla volta ci saranno anche più italiani. Sì, allora che cosa volete dire ancora a tutti i popoli sirio? Che è un bellissimo paese, che è decisivo per la nostra civiltà e per tutta è veramente la culla della nostra cultura. Ah sì, che cosa qui dal vostra testa? La keffia e ripara molto bene dal sole e è molto comodo. Siccome il folklore arabo, sì. سي وسود هوران دأبنا منذ البرنامج الماضي منذ يوم الجمعة الماضي على متابعة رحلات السواح القادمين إلى سوريا. الآن نحن في تدمر عروس الصحراء ونلتقي مع مجموعة من السواح الإسبان حيث رافقناهم من دمشق إلى هنا. Bienvenido en Siria. Muchas gracias. ¿Qué piensa usted de lo que ha visto en Siria? Hay muchísimas cosas para ver y entonces nos harían falta por lo menos 2 meses para poder ver tantas cosas. Es muy bonito. Bienvenido en Siria. Muchas gracias, bien hallado. A través de sus vistas en Siria, ¿cuáles son sus impresiones sobre este país? Bueno, la impresión que me llevo es una impresión del turista, porque en realidad no hay tiempo para llevarte una impresión general. Lo que he visto me ha gustado muchísimo y creo que me gustaría volver con más tranquilidad. ¿Qué piensa usted del pueblo sirio? Pueblo sirio. Muy simpático, muy cariñoso y además muy, no sé, como muy amigables o familiares, quizá. ¿Le gusta la comida árabe? Tienes que decir que sí que tengo. Al principio la comida es muy buena, nos ha gustado mucho, las verduras son muy buenas, pero luego al final a nosotros nos llega a cansar porque tiene demasiada especie. Nos hace daño algo. Y nos llega a perjudicar un poco, pero vamos, en general es buena, para unos días. ¿Cuál es la cosa que más le gustó aquí? La cosa que más me gusta de Siria, todo. Ya. No hay nada que me guste más que otro. ¿Cuál es su opinión sobre el folclore sirio? ¿Sobre? Bueno, yo el folclore sirio he tenido la oportunidad de poderlo bailar en una noche, en una ocasión, la primera noche en Damasco, ante una ceremonia en una boda, y me sentí muy identificada y muy bien comunicada con las personas con las que bailé de la propia ceremonia. O sea, me encantó, me gustó mucho. A ver, ¿cómo se llama el pañuelo que lleva en la cabeza? Bueno, pues se llama kufie y nos lo ponemos porque, bueno, aquí todo el mundo lo lleva, protege del sol y del viento, me gusta muchísimo, favorece muchísimo y además porque la primera vez que lo vi así de verdad fue en Lones de Arabia y me encantó. Le deseamos bien estancia en Siria. Muy bien, maravilloso. Hasta la vista. Shukran. Inshallah. Shukran.
clavelitos de mi corazón, yo te traigo clavelitos colorados igual que un rincón. Al rincón, a la derecha. Si algún día clavelitos no lograra poderte traer, no te creas que ya no te quiero, es que no te los pude coger. Tararara, tararara, la 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 la, tararara, tararara, una boquita tan linda. Vaya un coñazo que me planta empezando a andar y se va, no, yo me voy. Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón, yo te traigo clavelitos colorados igual que un frisón. Si algún día clavelitos no lograra poderte traer, no te creas que ya no te quiero, es que no te los pude coger. De abril, 5 de mayo, cha cha cha, 7 de julio, cha cha cha, 7 de julio, San Fermín. Con una media, con una media y un calcetín. Y sí, los de Logroño, y sí, los de Logroño estamos aquí. Tenemos un defecto que no nos gusta, tenemos un defecto que no nos gusta el chacolín, pero el vino tinto sí. ¿Alguien va a ir al museo o no? Nos tienen que traer el té. Pero si hemos pedido té, café. Habéis encargado de alguien en Siria.